ওম শান্তি। আজকে বাবার 7 এপ্রিল 2026-এর মুরলি। আজকে বাবা বলছেন, मीठे बच्चे, जब भी समय मिले तो एकांत में बैठे सच्चे माशूक को याद करो, क्योंकि याद से ही स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। বাবা বলছেন, যখনই আমরা সময় পাই না কেন, একান্তে বসে এক বাবার কথাই আমাদের মনে করতে হবেন। কারণ তার ইয়াদের আধারেই আমরা বাদশাহী পাব। আজকে প্রশ্ন করছেন বাবা, बाप मिला है तो कौन सा अलबेलापन समाप्त हो जाना चाहिए। আমরা বাবাকে পেয়ে গেছি, তাই কোন আলবেলাপনটা আমাদের মধ্যে থেকে সম্পূর্ণরূপে চলে যাওয়া উচিত। उत्तर बाबा बोलছে, कई बच्चे अलबेले हो कहते हैं हम तो बाबा के ही है। বাবার বাচ্চারা কেউ কেউ আছে যারা বলে যে আমি তো বাবার বাচ্চাই। याद की मेहनत नहीं करते, তারা ইয়াদের মেহনত করে না। घड़ी घड़ी याद भूल जाती है। বাবা বলছে তারা বারবার বাবার কথা ভুলে যায়। घड़ी घड़ी याद भूल जाती है, यही है अलबेलापन। বাবা বলছে এটাই হচ্ছে আলবেলাপন, বারবার বাবাকে ভুলে যাও। बाबा कहते बच्चे अगर याद में रहो तो अंदर स्थायी खुशी रहेगी। বাবা বলছেন আমরা যদি বাবার ইয়াদে থাকি তাহলেই আমাদের ভেতরে স্থায়ী খুশি থাকবে। किसी भी प्रकार का घुटका नहीं आएगा, কোনো রকমেরই अपसेटनेस আমাদের ভেতরে আসবে না। जैसे बांधे लिया याद में तड़पती है, दिन रात याद करती है, ऐसे तुम्हें भी निरंतर याद रहनी चाहिए। বাবা বলছেন যারা বান্ধিলি পরিবারের মধ্যে রয়েছে, সংসারের মধ্যে রয়েছে, বাবা বলছেন তারা বাবার ইয়াদের জন্য যতটা তড়পায় আমাদেরও সেরকম হওয়া উচিত। गीत तकदीर जगा कर आई हो। বাবা বলছেন তাকদীর জাগা কার আই হু, আমরা আমাদের ভাগ্যটাকে উঁচু বানিয়ে এসেছি। ओम शांति। बाप ने बच्चों को समझाया है, तुम भी कहते हो ओम शांति। बाबा भी कहते हैं ओम शांति, अर्थात तुम आत्माएं शांत स्वरूप हो। ओम शांति माने বাবা বলছেন যে আমরা আত্মারা সব শান্ত স্বরূপ। बाप भी शांत स्वरूप है, आत्मा का स्वधर्म शांत है। বাবাও শান্ত স্বরূপ আর আত্মাদের স্বধর্ম হচ্ছে শান্ত স্বরূপ। परमात्मा का भी स्वधर्म शांत है, পরমাত্মার স্বধর্ম হচ্ছে শান্ত।
तुम भी শান্তিধাম में रहने वाले हो। আমরা থাকিও শান্তিধামে। বা বলছেন तुम भी शांतिधाम में रहने वाले हो। बाप भी कहते हैं मैं भी वहाँ का रहने वाला हूँ। तुम बच्चे पुनर्जन्म में आते हो, मैं नहीं आता। मैं इस रथ में प्रवेश करता हूँ, यह मेरा रथ है। शंकर से अगर पूछेंगे कुछ तो नहीं पूछ तो नहीं सकते, परंतु समझो सूक्ष्म वतन में सूक्ष्म वतन में जाकर कोई पूछे तो कहेंगे यह सूक्ष्म शरीर हमारा है। शिव बाबा कहते हैं यह हमारा शरीर नहीं है। शिव बाबा की बोलছে যে এটা আমার শরীর নয়। কোনটা? ब्रह्मा। श्री कृष्ण सर्व आत्माओं को पतित से पावन नहीं बनाते हैं। श्री कृष्ण समस्त आत्मा के पतित থেকে पावन বানায় না। शिव कहते हैं यह हमारा शरीर नहीं है, यह हमारे उधार लिया है। তাহলে শিব বাবা কি করেছে? ব্রহ্মা শরীরটাকে ধার নিয়েছে। मुझे भी कर्मेंद्रियों का आधार चाहिए। তাহলে ঈশ্বরেরও কর্মেন্দ্রিয়ের আধার দরকার হয়। पहली मुख्य बात समझानी है कि पतित पावन ज्ञान का सागर श्री कृष्ण नहीं है। সবার প্রথমে তো আমাদের এটাই বোঝাতে হবে যে পতিত পাবন জ্ঞানের সাগর শ্রীকৃষ্ণ নয়। श्री कृष्ण सर्व आत्माओं को पतित से पावन नहीं बनाते हैं। श्री कृष्ण समस्त आत्मा के पतित থেকে पावन बनाए ना। वो तो आकर पावन दुनिया में राज्य करते हैं। श्री कृष्ण पावन दुनियाते एसे राज्य करे शुधु। पहले प्रिंस बनते हैं, फिर महाराजा बनते हैं। प्रथमे प्रिंस হয়, তারপরে সে মহারাজা হয়। उनमें भी इहो ज्ञान नहीं है। তার ভেতরেও এই জ্ঞান নেই। কার ভেতরে? শ্রীকৃষ্ণের ভেতরে। रचना का ज्ञान तो रचता में ही होगा ना। তো বাবা বলছেন রচনার জ্ঞান রচয়িতার কাছেই আছে। श्री कृष्ण को रचना कहा जाता है। श्री कृष्ण के रचना বলা হয়, রচয়িতা বলা হয় না। বা বলছেন श्री कृष्ण को रचना कहा जाता है। रचता बाप ही आकर ज्ञान देते हैं। अभी बाप रच रहे हैं। कहते हैं
इहो हमारे बच्चे हो। नहीं तो ब्राह्मण कहाँ से आए? सूक्ष्म वतन वाला ब्रह्मा कोई दूसरा नहीं है। বা বলছেন সূক্ষ্ম বতনবাসী ব্রহ্মা কোনো দ্বিতীয় কেউ নয়। ऊपर वाला सो नीचे वाला सो ऊपर वाला। বা বলছে যে নিচের সেই ওপরের, আবার যে নিচের সেই ওপরের। नहीं तो ब्राह्मण कहाँ से आए? सूक्ष्म वतन वाला सूक्ष्म वतन वाला ब्रह्मा कोई दूसरा नहीं है। ऊपर वाला सो नीचे वाला सो ऊपर वाला एक ही है। বা বলছে একজনই ব্রহ্মা। अच्छा, विष्णु और लक्ष्मी नारायण भी एक ही बात है। বা বলছে বিষ্ণু আর লক্ষ্মী নারায়ণ একই ব্যাপার। आकर संगम पर ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। लक्ष्मी नारायण भी पवित्र है। उनका देवी देवता धर्म है। तो लक्ष्मी नारायण হচ্ছে দেবতা, তাদের ধর্মই হচ্ছে দেবী দেবতা धर्म। विष्णु को भी 4 भुजाएं दी है। यह प्रवृत्ति मार्ग दिखाया है। तो विष्णुर 4টে হাত দেখানো হয়েছে। এটা কি? এটা হচ্ছে প্রবৃত্তি মার্গের নিশানি। भारत में शुरू से ही प्रवृत्ति मार्ग चला आता है, इसलिए विष्णु को 4 भुजाएं दी है। तो ভারতে সদাকালী প্রবৃত্তি মার্গ চলে আসে, এর জন্য বিষ্ণুকে 4 হাত দেখিয়ে দিয়েছে। यहाँ है ब्रह्मा सरस्वती, बहुत सरस्वती অ্যাডাপ্টেড बच्चे है। বা বলছে सरस्वती হচ্ছে ব্রহ্মার অ্যাডাপ্টেড সন্তান। उनका আসল नाम लखीराज था। तो ब्रह्मा बाबार আসল नाम কি ছিল? लखीराज। फिर उनका नाम रखा ब्रह्मा। তারপর তার নাম পড়ল কি? प्रजापिता ब्रह्मा। शिव बाबा ने उनमें प्रवेश किया और राधे को अपना बनाया। शिव बाबा ब्रह्मार মধ্যে প্রবেশ করলো আর রাধাকে তার সন্তান বানালো। तुम हो অ্যাডপ্টেড চিলড্রেন। আমরা হলাম সব অ্যাডপ্টেড चिल्ड्रेन बाबा। ब्रह्मा भी शिव बाबा का बच्चा है। ब्रह्माও शिव बाबार बच्चा। ब्रह्मा के मुख कमल से रचते हैं, इसलिए ब्रह्मा को भी माता कहा जाता है। ब्रह्मार मुख कमल दिक থেকে আমাদের সবার জন্ম, এর জন্য ব্রহ্মাকে বলা হয় মাতা। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घने रे। गाते हैं ना। बाबुल छिन, तुम ब्राह्मण आकर बालक बने हो, इसमें समझने की बुद्धि बड़ी अच्छी चाहिए। তাহলে আমরা এখন বালক হয়েছি, বা বলছে এগুলো বোঝার জন্য অনেক উচ্চ বুদ্ধির দরকার। तुम बच्चे শিব বাবা से वर्षा लेते हो। আমরা বাচ্চারা শিব বাবার কাছ থেকে বর্ষা নিচ্ছি।
ब्रह्मा कोई स्वर्ग का रचयिता व ज्ञान सागर नहीं है। বলছেন ব্রহ্মা কোনো স্বর্গের রচয়িতা নয় বা জ্ঞানের সাগরও নয়। সে आत्मा भी ज्ञान सागर बनती है, परंतु उनको ज्ञान सागर ज्ञान सागर ब्रह्मा के मुख कमल से रचते, इसलिए ब्रह्मा को भी माता कहा जाता है। तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। गाते हैं ना, तुम ब्राह्मण आकर बालक बने हो। তাহলে আমরা ব্রাহ্মণরা তার বালক হয়েছি, এখন সন্তান হয়েছি। इसमें समझने की बुद्धि बड़ी अच्छी चाहिए। বা বলছে এটাকে বোঝার জন্য আমাদের বুদ্ধি খুব ভালো হওয়া দরকার। तुम बच्चे शिव बाबा से वर्षा लेते हो। ब्रह्मा कोई स्वर्ग का रचयिता व ज्ञान सागर नहीं है। ज्ञान का सागर एक ही बाप है। ज्ञानेर सागर एक बाबाई। तुम सब नदियाँ हो। তা বাবা বলছেন জ্ঞানের সাগর এক বাবা, আমরা হচ্ছে সব নদী। सागर को अपना अपना शरीर नहीं है, नदियों का है। বা বলছেন সাগরের নিজের শরীর নেই, আমরা জ্ঞান নদী, আমাদের নিজস্ব শরীর আছে। नदियों का है, तुम हो ज्ञान नदियाँ। कलकत्ता में ब्रह्मपुत्रा नदी बहुत बड़ी है, इसलिए उनका सागर से কানেকশন है, তাই না? তো বাবা বলছেন ব্রহ্মপুত্রের কানেকশন কোথায়? বঙ্গোপসাগরে এসে মেশে। उनका मेला बहुत बड़ा लगता है। গঙ্গাসাগরের মেলা আমরা জানি যেখানে খুব বড় মেলা তো হয়। वहाँ भी मेला लगता है। सागर और ब्रह्मपुत्रा दोनों कंबाइंड है। সাগর আর ব্রহ্মপুত্র একই সাথে কম্বাইন্ড, মিলিত হয়। ইহো হে চৈতন, ওহ হে জর। তাহলে এখন প্রকৃত ব্রহ্মপুত্র অর্থাৎ আমরা ব্রাহ্মণ আত্মারা আর পরমাত্মার মিলন হচ্ছে সত্যিকারের, আর ওটা হচ্ছে স্থূল। उनका मेला बहुत बड़ा लगता है। यो भी मेला लगता है। सागर और ब्रह्मपुत्र दोनों कंबाइंड है। यो है चैतन, वो है जर। यो बातें बाप समझाते हैं, शास्त्र में नहीं। এগুলোই আমাদেরকে বোঝাচ্ছে বাবা, এগুলো কোনো শাস্ত্রে নেই। শাস্ত্রে হে ভক্তি মার্গের ডিনাইস্টি। বাবা বলছেন শাস্ত্রটা হচ্ছে ভক্তি মার্গের ডিনাইস্টি, অর্থাৎ ভক্তি মার্গে যারা তাদের জন্য হচ্ছে শাস্ত্র। ইহো ইহো হে জ্ঞান মার্গ, वो হে ভক্তি মার্গ। বাবা বলছেন এটা হচ্ছে জ্ঞান মার্গ আর ওটা হচ্ছে ভক্তি মার্গ। आधा कल्प भक्ति मार्ग की डिनाइस्टी चली आती है, उसमें ज्ञान सागर ही नहीं। বা বলছেন আধা কল্প ধরে ভক্তি মার্গ চলে আসে, যেখানে জ্ঞান সাগর নেই। परमपिता परमात्मा
ज्ञान का सागर बाप संगम पर आकर জ্ঞান স্নান সে সবকি সদ্গতি করাতে हैं। তাহলে বাবা এখন কি করছেন, আমাদের জ্ঞান স্নান করিয়ে আমাদের সবাইকে উদ্ধার করাচ্ছেন। तुम जानते हो कि हम विवेक के बेहद बेहद के बाप से स्वर्ग के सुखों की तकदीर बना रहे। তাহলে আমরা বেহদের পিতার কাছ থেকে এখন স্বর্গের সুখের ভাগ্য তৈরি করছি। बरोबर हम सतयुग त्रेता में पूज्य देवी देवता थे। তাহলে আমরা এই সত্যযুগ ত্রেতা যুগে কি ছিলাম, স্বর্গের দেবী দেবতা ছিলাম। अभी हम पुजारी मनुष्य है, फिर मनुष्य से तुम देवता बनते हो। এরপর আমরা কি হব, মানুষ থেকে দেবতা হব। ब्राह्मण सो देवता धर्म में आए, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र में। আমরা ব্রাহ্মণ থেকে দেবতা, তারপর বৈশ্য শূদ্রতে এসেছি। 84 जन्म लेते लेते नीचे उतरना पड़ा है। 84 जन्म नीते नीते আমরা নিচে নেমে গেছি। यो भी तुमको बाप ने समझा है। বাবা বলছে এটাও কে বুঝিয়েছে, এটাও বাবাই আমাদেরকে বুঝিয়েছে। तुम अपने जन्मों को नहीं जानते, जानते थे। বাবা বলছেন আমরা নিজেদের জন্মকেই নিজে জানতাম না। 84 जन्म भी तुम ही लेते हो, 84 जन्म আমরাই নিই। जो पहले पहले आते हैं वही पूरे 84 जन्म लेते हैं। বাবা বলছেন যারা একদম প্রথম প্রথম আসবে তারাই পুরো 84 জন্ম নেবে। जो पहले पहले आते हैं वही पूरे 84 जन्म लेते हैं। योग से ही खाद निकलती है। বাবা বলছেন যে যোগের আধারেই খাদ বেরোবে। योग से ही मेहनत है। भल कोई बच्चे ज्ञान में तीखे हैं परंतु योग में कच्चे हैं। बंधे लिया योग में छूटे लिया से भी अच्छी है। বাবা বলছে যারা সংসারী, যাদের অনেক বাধা, তারা মুক্তদের থেকেও অনেক বেশি ভালো বাবাকে ইয়াদ করে। वह तो शिव बाबा से मिलने के लिए রাত দিন তড়পতি है। বাবা বলছেন যারা বন্ধেলি, বাবার সাথে মেলার জন্য তারা দিন রাত তড়পায়। तुम मिले हो, तुमको कहा जाता है याद करो तो तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। যারা বাবার সাথে মিলেছে তাদেরকে বাবা যতবারই বলে যে তুমি আমাকে মনে করো, বাবা বলছে বারবার তোমরা ভুলে যাও। तुमको तूफान बहुत आते हैं, इहो याद में तरफती है, तुम तरफते नहीं हो। বাবা বলছে বান্ধে লিয়া যারা, তারা ইয়াদে তড়পায়, আর আমাদের মধ্যে যারা মুক্ত তাদের মধ্যে সেই ব্যাপারটাই নেই। उन्हों का घर बैठे भी उच्च पद हो जाता है। বাবা বলছেন তারা ঘরে বসেই যারা মুক্ত তাদের থেকে উঁচু পদের অধিকারী হয়ে যায়। বাবা বলছেন যে तुम बच्चे जानते हो बाबा की याद में रहने से हमको स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। তাহলে আমরা জানি যে বাবার ইয়াদে থাকলেই আমরা স্বর্গের বাদশাহী পাবো। जैसे बच्चा गर्भ से निकलने के लिए
तरपता है वैसे बांदेलिया तरपते रहते हैं, तरपते तरपते पुकारती है। বা বলছেন বাচ্চা যেমন গর্ভের থেকে বেরোনোর জন্য ছটফট করে, তেমনি বান্দেলিয়া যারা তারাও বাবার সাথে দেখা করার জন্য ছটফট করে। दिन रात याद करते हैं, तुमको बाप मिला तो तुम अलबेले बन पड़े हो। আর আমরা বাবাকে পেয়ে গেছি, আমরা আলবেলা হয়ে গেছি। हम बाबा के बच्चे हैं, हम इहो शरीर छोड़ जाए प्रिंस बनेंगे। আমরা কি, আমরা বাবাকে এখন পেয়ে গেছি, এই শরীর ছেড়ে দিয়েই আমরা এরপরে প্রিন্স, রাজকুমার রাজকুমারী হব। ইহো अंतर स्थायी खुशी रहनी चाहिए, ইহো अंदर स्थायी खुशी रहनी चाहिए। বা বলছে এই স্থায়ী খুশিটা আমাদের ভেতরে থাকা উচিত, যে এই শরীর ছাড়লে পরে এরপরে আমরা সত্যযুগে প্রিন্স প্রিন্সেস রূপে জন্ম নেব। परंतु माया याद करने नहीं देती, কিন্তু সমস্যা এই জায়গায় যে মায়া আমাদের याद করতে দেয় না। याद से खुशी में रहते रहेंगे। বা বলছেন ইয়াদের আধারেই আমরা খুশিতে থাকব। याद नहीं करेंगे तो गुटखा खाते रहेंगे। याद যদি না করি আমরা তাহলে আমাদের মধ্যে ডিস্টার্বনেস আসবে। आधा कल्प तुमने रावण राज्य में दुख देखा है, आधा कल्प আমরা রাবণ রাজ্যে দুঃখই দেখেছি। अकाले मृत्यु होता आया है, दुख तो है ही है, তাই না? তা বাবা বলছেন ওখানে দুঃখই দুঃখ। भल कितना भी साहूकार हो दुख तो होता ही है, তাই না? বা বলছে যতই সাহুকার হোক দুঃখ তো তার জীবনে আছেই। अकाले मृत्यु हो जाती है, अकाले मृत्यु हो जाए। सतयुग में ऐसे अकाले मृत्यु अकाले नहीं मरते, সত্যযুগে এইভাবে অকালে কেউ মারা যাবে না। কবি বিমার नहीं पड़े होंगे, সত্যযুগে কেউ অসুস্থও হবে না। समय पर बैठे बैठे आपे ही एक शरीर छोड़ दूसरा ले लेते हैं। যখন সময় হবে তখন নিজে থেকেই এক শরীর ছেড়ে আরেকটা শরীর নিয়ে নেবে। इसका नाम ही है सुखधाम। বা বলছে ওটার নামই হচ্ছে সুখধাম। मनुष्य तो स्वर्ग की बातों को कल्पना समझते हैं, মানুষ মনে করে সত্যযুগ হচ্ছে কল্পনা। कहेंगे स्वर्ग कहाँ से आया, তারা বলে যে স্বর্গ কোথা থেকে আসলো। तुम जानते हो हम तो स्वर्ग में रहने वाले हैं, फिर 84 जन्म लेते हैं। আমরাই জানি যে আমরাই স্বর্গে আসি, আমরাই 84টা জন্ম নিই। ইহ সারা খেল ভারত पर ही बना हुआ है। বা বলছে এই পুরো খেলাটাই ভারতের উপর তৈরি। तुम जानते हो हम 84 जन्म पावन देवता थे, फिर हम क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने। আমরাই দেবী দেবতা ছিলাম, আমরাই এরপরে বৈশ্য দেবতা ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র হই। আব ফির ব্রাহ্মণ বনে হো, এখন আবার আমরা ফের ব্রাহ্মণ হয়েছি। ইহো स्वदर्शन चक्र, ইহো स्वदर्शन चक्र बहुत सहज है। বা বলছেন এই সদর্শন চক্র খুবই সহজ। ইহো শিব বাবা ব্যাট समझाते हैं, শিব বাবা এখন আমাদের এগুলো বোঝাচ্ছেন। तुम जानते हो
शिव बाबा ब्रह्मा के रथ में आया है। शिव बाबा ब्रह्मार रथे এখন এসেছে। जो ब्रह्मा है वही सतयुग आदि में श्री कृष्ण था। যে ব্রহ্মা সেই সত্যযুগে শ্রীকৃষ্ণ হবে। 84 जन्मों के जन्मों ले पतित पतित बने हैं। 84 জন্ম নিয়ে সেই এখন পতিত হয়ে গেছে। फिर उनमें बाप ने प्रवेश कर एडॉप्ट किया है। खुद कहते हैं मैंने इस तन में आकर इस तन का आधार ले तुमको अपना बनाया है। তা বাবা এখন নিজে বলছেন যে তিনি ব্রহ্মার শরীরে প্রবেশ করে আমাদের নিজের বানিয়েছেন। फिर तुमको स्वर्ग की राजधानी का लायक बनाता हो। এবং তিনি আমাদেরকে স্বর্গ রাজ্যের যোগ্য তৈরি করছেন। जो लायक बनेंगे वही রাজাই में आएंगे। যে লায়ক হবে সেই রাজার যোগ্য হবে। इसमें मैनार्स अच्छे चाहिए। বাবা বলছেন রাজা হওয়ার জন্য ম্যানার্স বা আচরণ ভালো হওয়া দরকার। মুখ্য है ही पवित्रता। বাবা বলছেন মুখ্য বিষয় হচ্ছে পবিত্রতা। इस पर अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। আর এই পবিত্রতার ওপরই অবলাদের ওপর অত্যাচার হয় বাবা বলছেন। বিকার के लिए एक दो को तंग करते हैं। বিকারের জন্যই একে অন্যকে কি করে তারা দুঃখ দেয়। यहाँ माताएं बहुत होने के कारण सेना नाम गाया हुआ है। वंदे मातरम কি বলা হয়? वंदे मातरम। अभी तुम ज्ञान चिता पर बैठे हो काम चिता से उतर गोरे बनने के लिए। তাহলে এখন আমরা কাম চিতা থেকে জ্ঞান চিতা এসেছি ফর্সা হওয়ার জন্য, তাই না? দ্রাপর से लेकर কাম চিতা पर बैठे हो। দ্রাপর থেকে আমরা কামচিতার উপর বসেছিলাম। एक दो को विकार देने का हथियार विकारी ब्राह्मण बांधते हैं। কি বললো বাবা? বাবা বলছেন द्रापर से लेकर काम चिता पर बैठे हो एक दो को विकार देने का हथियाला विकारी ब्राह्मण बांधते हैं। তা একে অন্যকে বিকারী বানানোর যে বন্ধন সেটা বিকারী ব্রাহ্মণই একে অন্যের সাথে বেঁধে দেয়। তুম হো নির্বিকারী ব্রাহ্মণ। আমরা হলাম নির্বিকারী ব্রাহ্মণ। तुम वो ক্যান্সেল कराए জ্ঞান চিতা पर बैठाते हो। তাহলে দুনিয়ার ব্রাহ্মণ তারা কামচিতায় তাদেরকে বাঁধছে আর আমরা জ্ঞান চিতাতে তাদেরকে নিয়ে আসছি। काम चिता से काले बने हैं ज्ञान चिता से गोरे बन जाएंगे। তাহলে কাম চিতার আধারে কালো হয়ে গেছে আর জ্ঞান চিতার আধারে এখন তারা ফর্সা হয়ে যাবে। बाप कहते हैं भल इकट्ठे रहो
परंतु प्रतिज्ञा करनी है, हम বিকার में नहीं जाएंगे। বা বলছে আমাদের একসাথে থাকতে হবে, কিন্তু প্রতিজ্ঞা করতে হবে যে আমরা কখনোই যেন বিকারে না যাই। বা বলছেন बाप कहते हैं भल इकट्ठे रहो, परंतु प्रतिज्ञा करनी है, हम बिकार में नहीं जाएंगे। इसलिए बाबा अंगूठी भी पहनाते हैं। এর জন্য বাবা কি করে আমাদের আংটিও পরায়। शिव बाबा बाबा भी है, साजन भी है, सभी सीताओं का राम है। তাহলে শিব বাবা বাবাও আবার সমস্ত সীতার রামও। वही पतित पावन है, তিনি হচ্ছে পতিত পাবন। बाकी रघुपति राघव राजा राम की बात नहीं है। বা বলছেন রঘুপতি রাঘব রাজা রামের কোনো বিষয় নয়। त्रेता युगे যে রাম, उसने संगम पर ही ইহো প্রালাপ পাই থি। বা বলছেন সব কাহানিটি হচ্ছে এই পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগের। उनको हिंसक बाण दिखाना रॉन्ग है। বা বলছেন রামকে হিংসক তীর দেখানো, এটা বাবা বলছেন এটা হচ্ছে রং। চিত্র में भी नहीं देना चाहिए। বা বলছে ছবিতেও দেওয়া উচিত নয়। सिर्फ लिखना है चंद्रवंशी। বা বলছেন শুধু লিখতে হবে চন্দ্রবংশী। बच्चों को समझाना चाहिए। शिव बाबा इस द्वारा हमको इहो चक्र का राज समझा रहा है, তাই না? তো শিব বাবা আমাদেরকে ব্রহ্মার দ্বারা এই চক্রের সমস্ত রহস্য এখন বোঝাচ্ছেন। सत्यनारायण की कथा होती है ना, इहो है मनुष्य की बनाई हुई कथा। তাহলে এই দুনিয়াতে যে সত্যনারায়ণের কথা শুনি সেগুলো সব মানুষের দ্বারা তৈরি। नर से नारायण तो कोई बनाते नहीं। নর থেকে নারায়ণ কেউ বানাতে পারে না আমাদের। सत्यनारायण की कथा का अर्थ ही है नर से नारायण बनना। বা বলছে সত্যনারায়ণের অর্থই হচ্ছে মানুষ থেকে নারায়ণ তৈরি হওয়া। अमर कथा भी सुनाते हैं, परंतु अमरपुरी में तो कोई जाते नहीं। अमर कथाओ শোনায় কিন্তু অমরপুরীতে তো কেউ যায় না। मृत्यु लोक 25,000 वर्ष चलता है। मृत्यु लोक বা বলছেন 2500 বছর চলে। तीजरी की कथा माताएं सुनती है। वास्तव में इहो है तीसरा ज्ञान का नेत्र देने की कथा। বা বলছেন বাবা আমাদের তৃতীয় নেত্র দিচ্ছেন এখন। अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र आत्मा को मिला है, तो आत्मो अभिमानी बनना है। এখন আমাদের আত্ম অভিমানী হতে হবে। मैं इस शरीर द्वारा अब दीप्ता बनती हूँ।
তা আমরা এখন এই শরীর দ্বারা কি হচ্ছি, দেবতা হচ্ছি। मेरे में भी संस्कार है। मनुष्य सब देह अभिमानी है। মানুষ এখন সব কি দেহ অভিমানী হয়ে গেছে। बाप आकर देही अभिमानी बनाते हैं। তো বাবা আমাদের এখন কি বানাচ্ছে, দেহি অভিমানী বানাচ্ছে। लोग फिर कह देते हैं आत्मा परमात्मा एक है। মানুষ বলে দেয় কি আত্মা আর পরমাত্মা সে একই। परमात्मा ने इहो सब रूप ধারণ किए हैं। তারা বলে দেয় যে পরমাত্মা এই সব রূপ ধারণ করে রয়েছে। बाप कहते हैं यह सब रॉन्ग है। बाप বলছেন এগুলো সবই ভুল। इसलिए मिथ्या अभिमान मिथ्या ज्ञान कहा जाता है। এর জন্যই বলা হয় মিথ্যা অভিমান মিথ্যা জ্ঞান। बाप बतलाता है मैं बिंदी मिसल हूँ। बाबा কি বলছেন যে বাবা হচ্ছে বিন্দি সমান। तुम भी नहीं जानते थे। আমরাও তাকে জানতাম না। ইও भी नहीं जानते थे মানে ব্রহ্মাও তাকে জানতো না। अभी बाप समझाते हैं इसमें संशय नहीं आना चाहिए। বাবা যেটা বোঝাচ্ছেন এর উপর যেন আমাদের কোনো রকম সংশয় না আসে। निश्चय होना चाहिए बाबा ज़रूर सत्य ही बोलते हैं। বাবা যেটা বলছে সত্যই বলছে। সংশয় বুদ্ধি বিনায়া শান্তি। যার ভেতরে সংশয় আসবে তার বিনাশ হবেই, সে মায়ার প্রকোপে পড়বেই। वो पूरा वर्षा नहीं पाएंगे। সে পুরোপুরি বর্ষা পাবে না। বাবা বলছেন वो पूरा वर्षा नहीं पाएंगे। তারা পুরো বর্ষা পাবেন না কে, যে সংশয় বুদ্ধি। रोटी रोटी बोलते अपने माशूक को याद करते रहना यह अभ्यास हर बात में चाहिए। जितना समय फुर्सत मिले याद करना है। বাবা বলছেন যতটা সময় পাওয়া যায় আমাদের বাবাকে স্মরণ করতে হবে। बाबा बोलছেন बाबा ज़रूर सत्य ही बोलते हैं। हर बात में यह प्रैक्टिस करनी चाहिए। रोटी रोटी बेलते अपने माशूक को याद करते रहना यह अभ्यास हर बात में चाहिए। बाबा बोलছেন রুটি বেলতে বেলতেও বাবার কথা আমাদের মনে রাখতে হবে। जितना समय फुर्सत मिले याद करना है। याद से ही तुम शतप्रधान बनेंगे। বাবা বলছেন ইয়াদের আধারেই আমরা শতপ্রধান হব। 8 घंटा कर्म के लिए छुट्टी है। बीच में भी एकांत में जाकर बैठना चाहिए। বাবা বলছেন আমাদের একান্ত নিজেকে একটু টাইম দেওয়া উচিত।
একান্তে আমাদের নিজেদের সাথে নিজেকে কথা বলতে হবে। आज नहीं सुनेंगे तो काल सुनेंगे। बाप स्वर्ग स्थापन करते हैं। हम स्वर्ग में थे, अभी फिर नर्कवासी हुए हैं। আমরা স্বর্গে ছিলাম, আমরাই পুনরায় আবার এই নরকের দুনিয়ায় চলে এসেছি। बाप स्वर्ग स्थापन करते हैं। हम स्वर्ग में थे, अभी फिर नर्कवासी हुए हैं। हम फिर बाप से वर्षा, अब फिर बाप से वर्षा मिलना चाहिए, ভারতবাসীও को ही समझाते हैं। তাহলে বাবা আমাদের ভারতবাসীদেরকেই এখন বোঝাচ্ছেন। बाप आते भी भारत में ही है। তাহলে বাবা আসেন কোথায়? বাবা আসেনও এই ভারতবর্ষে। देखो तुम्हारे पास मुसलमान लोग भी आते हैं, वो भी সেন্টার সামলাতে, তাই না? তা বাবার অনেক বাচ্চা এরকম আছে যারা মুসলমান, তারা সেন্টারও সামলাচ্ছে। कहते हैं शिव बाबा को याद करो। बोले जे शिव बाबा के याद करो। सिख भी आते हैं, क्रिश्चियन भी आते हैं। तो बाबार काछे শিখরাও আসে, আবার ক্রিশ্চিয়ানরাও আসে। बाबा बोलছেন यह ज्ञान सबके लिए है, क्योंकि यह है ही सहज याद और सहज वर्षा बाप का। बाबा बोलছে জ্ঞানটা সবার জন্যই, परंतु पवित्र तो जरूर बनना पड़ेगा। কিন্তু বাবা বলছেন পবিত্র হতেই হবে, পবিত্রতা ছাড়া সম্ভবই নয়। দে দান তো ছুটে গ্রহণ। বাবা বলছেন দান করলেই গ্রহণ ছুটবে। अभी भारत पर राहु का ग्रहण है, फिर बृहस्पति की दशा शुरू होती है। बृहस्पति की दशा शुरू होगी 21 जन्म के लिए। बाबा बोलছে 21 জন্মের জন্য এরপরে বৃহস্পতির দশা শুরু হবে ভারতের ওপর। पहले होती है बृहस्पति की दशा, সবার প্রথমে থাকে বৃহস্পতির দশা ভারতের ওপর। फिर चक्र की दशा, सूर्यवंशियों पर बृहस्पति की दशा, चंद्रवंशियों पर चंद्र की दशा कहेंगे। তা সূর্যবংশীর ওপর বাবা বলছেন যে বৃহস্পতির দশা, আর চন্দ্রবংশীদের ওপর চন্দ্রের দশা। फिर दशा कमती होती जाती है, सबसे खराब है राहु की दशा। बाबा বলছে সব থেকে খারাপ হচ্ছে রাহুর দশা। बृहस्पति कोई गुरु नहीं होती है। बाबा বলছে বৃহস্পতি কোনো গুরু নয়। यह दशा है बृहस्पति की। बृहस्पति बाप आते हैं तो बृहस्पति और चक्र की दशा होती है। তাহলে বৃহস্পতি মানে परमात्मा, সে আসে যখন তখন ভারতবাসীদের বৃহস্পতির দশা হয়। रावण आते हैं तो राहु की दशा हो जाती है, और যখন রাবণ আসে তখন রাহুর দশা শুরু হয়ে যায়। तुम बच्चों पर अभी बृहस्पति की दशा बैठती है। তাহলে আমাদের বাচ্চাদের উপর এখন বৃহস্পতির দশা বসে গেছে। सिर्फ বৃহস্পতি को याद करो। শুধুমাত্র এক বৃহস্পতি পরমাত্মাকে আমাদের স্মরণ করতে হবে। পবিত্র বনো বাস। আর বাবা বলছে কি হতে হবে? আমাদের পবিত্র হতে হবে, বাস, আর কিচ্ছু নয়। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता का, बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। ধারণা के लिए मुख्य सार। एक नंबर बा बोलছেন, हर कार्य करते हुए आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करना है। বা বলছে প্রত্যেকটা কাজ করার সময় আমাদের आत्म अभिमानी হওয়ার प्रैक्टिस করতে হবে। देह का अहंकार समाप्त हो जाए इसके लिए ही मेहनत करनी है। বা বলছে দেহের অহংকার যাতে সমাপ্ত হয়ে যায় এর ওপরেই আমাদের मेहनत করতে হবে। सतयुगी राजाई के लायक बनने के लिए अपने मैनर्स रॉयल बनाने हैं। বা বলছেন সত্য যুগের রাজত্ব প্রাপ্ত করার রাজত্বের যোগ্য হওয়ার জন্য আমাদের আচরণকে খুব ভালো বানাতে হবে। पवित्रता की सबसे ऊंची चलन है। पवित्र बनने से ही पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। বা বলছে পবিত্রতা হচ্ছে সবথেকে উঁচু চলন, আর পবিত্রতার আধারেই আমরা সত্যযুগের মালিক হব। वरदान बा बोलছে करण करावान हार की स्मृति द्वारा सहज योग का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। বা বলছেন करण करावान हार, এটা আমাদের মনে রাখতে হবে। करण करावान हार মানে যে যার করানোর সেই করাচ্ছেন পরমাত্মা, তিনি আমাদের দ্বারা করাচ্ছেন, এটা আমাদের মনে রাখতে হবে। তাহলেই আমরা সহযোগী হয়ে যাব। कोई भी कार्य करते यही स्मृति रहे कि इस कार्य के निमित्त बनाने वाले बैकबोन कौन। বা বলছে আমরা যে কাজই করি না কেন সেই কাজ করতে গিয়ে আমাদের এটা মনে রাখতে হবে যে কাজের ব্যাকবোন কে আমাকে দিয়ে এটা করাচ্ছে। बिना बैकबोन के कोई भी कर्म में सफलता नहीं मिल सकती। বা বলছেন ব্যাকবোন ছাড়া কোনো রকমেরই সফলতা পাওয়া সম্ভব নয়। इसलिए कोई भी कार्य करते सिर्फ इहो सोचो मैं निमित्त हूँ। এর জন্য যে কোনো কাজ করার সময় শুধু এটাই মনে রাখতে হবে যে আমি নিমিত্ত। कराने वाला स्वयं सर्वसमर्थ बाप है। করাচ্ছে আমাদের দিয়ে সর্বসমর্থ পরমাত্মাই। यो स्मृति में रख कर्म करो तो सहज योग की अनुभूति होती रहेगी। এটা যদি আমরা মনে রাখি তাহলে সহজেই আমরা যোগের অনুভূতি করতে পারব। फिर इहो सहज योग वहाँ सहज राज्य कराएगा। আর এই সহজ যোগ আমাদের সহজেই ওখানে রাজ্য করাবে। यहाँ के संस्कार वहाँ ले जाएंगे। এখানের সংস্কার আমরা ওখানে নিয়ে যাব সত্যযুগে। স্লোগান বা বলছেন ইচ্ছায় परछाई के समान है। বা বলছেন ইচ্ছা হচ্ছে ছায়ার মতো। पीठ कर दो तो पीछे पीछे आएंगे। যদি আমরা ইচ্ছাকে পেছনে ফেলে দিই তাহলে ইচ্ছা আমাদের পেছনে পেছনে আসবে। ये अव्यक्त इशारे महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। বা বলছেন मधुरता ऐसा विशेष धारणा है जो कड़वी धरती को भी मधुर बना देती है। বা বলছেন মধুরতা এমন এক বিশেষ গুণ যেটা কড়वी धरती অর্থাৎ খারাপ পরিবেশকেও ভালো বানিয়ে দেয়। आप सभी को बदलने का आधार बाप के दो मधुर बोले। বা বলছেন আমরাও যে বদলাচ্ছি সেটা বাবার মিষ্টি ভাষাই আমাদেরকে বদলাচ্ছে। मीठे बच्चे
तुम मीठे शुद्ध आत्मा हो। কি বলে বাবা আমাদের? মিঠে बच्चे তোমরা মিষ্টি শুদ্ধ আত্মা। इन दो मधुर बोल ने ही बदल दिया। এই দুটো মধুর কথাই আমাদেরকে বদলে দিয়েছে। মিঠি দৃষ্টি ने बदल दिया। বাবার এই মিষ্টি দৃষ্টি আমাদেরকে বদলে দিয়েছে। ऐसे ही मधुरता द्वारा औरों को भी मधुर बनाओ। তো বাবা বলছেন এইরকমই মধুরতার দ্বারা অন্যদেরকেও এখন আমাদের মধুর বানাতে হবে। इहो मुख मीठा करो, सदा इस मधुरता की सौगात को साथ रखो। আমাদের মধুর হতে হবে আর এই মধুরতার সওগাতকে সদাই আমাদের সাথে রাখতে হবে। इसी से सदा मीठा रहेंगे और मीठा बनाएंगे। এর দ্বারাই আমরা সদা মিঠা থাকব আর সবাইকে মিষ্টি বানাবো। ঠিক আছে, ওম শান্তি।